परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीचरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त गुरु आनंदित जय गुरु पथकौड़ी चैनल आज आउ गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक पुणी थे स्वागत करुछि। आजिर वीडियो रे आमे देखिबा श्री श्री ठाकुर असीम दया अपार दया आपण एटा आज वीडियो रे जानिबे जे ठाकुर क्यों क्यों समय रे आम साथी रे थांती केते बेले आ क्यों टाइम रे आम सह ठाकुर रही थांती आमे केमिति जानिबा कौन आपण भी एई भलिया समस्यार सिचुएशन रो फेस करूछंती कि कौन आपणक सहित भी एमिति घटुछि जो थरे कि आपण निश्चिंत जानि परिबे जे ठाकुर हमको संकेत दउछंती जे से आम सहित अछंती। तो जानिबा तो आमे एई वीडियो को एउठो आरंभ करिबा। समस्त को रिक्वेस्ट वीडियो को विदाउट स्किप रे देखिबे निश्चिंत जानि परिबे आपण ठाकुर को दया केते ठाकुर क्यों भली भाबरे हमको सहाय्य करंती सब समय रे। तो चलंतु वीडियो को आरंभ करिबा। बेले बेले आम जीवन रे एमिति किछि समय आसे जो थिरे समस्यार पहाड़ आम मुंडरे ओजाड़ी हे पड़े बोझ उपरे नलिता बिड़ा सदृश सब किछि दुख आसी आमको तल को टाणी नहीं जाए। आम जो ऊपर को उठा चेष्टा करती आम गोड़ कहीं पछरू टाणिला भाई आमको अनुभूत हुए। कौन आपन को भी एमती अनुभूत होइछि जेतेबेले भी आमको एमती अनुभूत हुए तामाने आमको बुझी जावाक पड़िबो जे श्री श्री ठाकुर आम परीक्षा नेउछंती केमिति ना जेतेबेले आमे साधारण गोटे कथा आपण देखंतु आमे परिबा मार्केट को जाती कहीं जाती परिबा आनिबा पई। तो परिबा मार्केट रो आमे साधारण जदि गोटे टमाटो भी आणंती टमाटो किले आमे आनिबा खोले ताको जदि 40 टंकार आमे टमाटो किले आनिबा ताको आमे 10 थर चेक करिकि आनुथिबा जे कोठी पचा अछि कोठी पची जाइछि सड़ी जाइछि परिबा कोठी खराब हो जाइछि आमे केते चेक करि ताको आनंती। आ श्री श्री ठाकुर आमे जे शिष्य आमे तार जो शिष्य हबार जो योग्यता अर्जन करिछे ठाकुर को आमको परीक्षा करेनि जीवन रे आपण देखंतु कौन सी परीक्षा रे कौन केबे किछि सुफल बा बिना परीक्षा रे केबे किछि मिलिछि किछि भी मिलिनी। आमे जीवन रे प्रत्येकटी जगार प्रत्येकटी क्षेत्र रे आरंभरू जन्मरू ही परीक्षा दे दे के आसीछे। जन्म हैला परे माने आमे कथा कहबार परीक्षा कथा कहबाकू चेष्टा आमे तापरे आंठेबार चेष्टा पादरे छिड़ा हबार चेष्टा चलिबार चेष्टा सब क्षेत्र रे आमे परीक्षा देकी ही आसीछे। तो ये परीक्षा नियंती आमर श्री श्री ठाकुर जी आमर जन्मदाता जी आमर परम पिता सी आमर परीक्षा नियंती सबु समय रे सी आमको परीक्षा करती कहीं करती ना जेहेतु सी आमको सेतिकी भल पाती आमको तांकर संतान बोली भावती सेथिपई सी आमको बारंबार परीक्षा करिकी कोइलारु जेमती हीरार सृष्टि होता है सेमती आमको बारंबार परीक्षा करी परीक्षा परी परीक्षा उपरे परीक्षा करी करी आमको सी जने भल मनीष करी गढ़ी तोलाइबार दायित्व नहीं थांती। तो यहीटा ही तो पुरुषोत्तमंकर काम पुरुषोत्तम आविर्भाव तो यही ही होता है सद्गुरुंकर या ही तो दायित्व जे से मनीष बनैबा भल मनीष बनैबा। और ठाकुर आमर कौन ठाकुर सब बेले कहिसंती जे आई कैन लिव ए किंगडम फॉर ए मैन आई कैन लिव ए किंगडम फॉर ए मैन और फॉर ए ह्यूमैन मु गोटे साम्राज्य को छाड़ी दे पारे मु गोटे विशाल साम्राज्य को छाड़ी दे पारे गोटे मनीष पई गोटे साम्राज्य को छाड़ी दे पारे मु गोटे मनीष पई। ठाकुर हमको बारंबार एक कथा कहिसंती आमे पढ़िछे तो आमे एमती प्रत्येकटी क्षेत्र रे परीक्षा देई थाउ। आमे आज दुखरे अच्छे आमे आज दुखरे अच्छे माने आमे भाबुछे जे ठाकुर हमको एते कष्ट दउछंती किंतु ना सेटा ही हमरो सुख सेटा ही आम पई सुख कहीं ठाकुर जहाँ करती आम मंगल पई ही करती। आमे जेतेबेले ठाकुर को शरण रे अच्छे आमे जेतेबेले जनकर शरण रे आसंती आपणक घरे जदि बापा माँ को शरण को पळे आसंती ताले कौन से आपणक ऊपर रागंती कौन आपण को मारती नाई से जमी आमको क्षमा कर दियंती सेमती ठाकुर भी आमको क्षमा दियंती सबु परिस्थिति रे आमे जेते खराब हेले भी ठाकुर आमको क्षमा करती क्षमा करके आमको पाखक तोली निहंती। हेले तापरे भी आम जीवन रे जो सब दुख आसे दुर्दिन आसे जहाँ सब घटी जाए आमे ता सेटा पई आमे परम पिता को ही दायी करि थाउ। काहे कि आमे दायी करू जेतेबेले आमे खुशी पाइला बेले आमे सुख पाइला बेले तो केबे ठाकुर को पचारि न थांती जे ठाकुर आपणक पई ही मु सुख पाइछि आपण ही एथिपई दायी कौन आमे एक कथा कहिचे जदि आमे एक कथा कहिने ताहले आमे खराब समय रे ठाकुर को दायी काहे करू खराब समयटा आमर सेटा भाग्यर निर्धारण भाग्यर ही खेल जदि आमे
କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଖରାପ କର୍ମ କରିଥିବା ଖରାପ ଫଳ ପାଇବା, ଯଦି ଭଲ କାମ କରିଥିବା ଭଲ ଫଳ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରାପ କର୍ମଟା କିଛି କାଂଶରେ କମ୍ ହେଇଯାଏ ଯଦି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଠିକ୍ରେ କରୁଥାଉ, ଯଦି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧରିଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯାହା ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଠିକ୍ରେ ପାଳନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି କାଂଶରେ ନୁହଁ ବହୁତ ଏମିତି ବହୁତ କାଂଶରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯାଉ। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖରାପ କାମ କରୁଥିବା ଠାକୁର ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଚାଲିଥିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତି ପାଉଛେ ଆମେ ସେଇଠୁ ସୁଧୁରି ଯିବା କଥା ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଠାକୁର ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେଇଠୁ ହିଁ ସୁଧୁରି ଯିବା, ସେଇଠୁ ହିଁ ଜୀବନ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଆପଣ ଆଜି ଏକାଟିଆ ଗୋଟିଏ ପଟେ। କେବେ ଏଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବେନି, କାହିଁକି ନା ଠାକୁରଙ୍କର ହିଁ ତ ଇଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ହିଁ ଇଚ୍ଛା। ଠାକୁର ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏମିତି ସବୁ ସିଚୁଏସନରେ ପକାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଠିକ୍ ପ୍ରପର ୱେରେ ଦେଇପାରୁଛେ, କେତେ ଆମେ ସେଥିରେ ମାର୍କ ଆଣିପାରୁଛେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସବୁ ଖୁସି ଠାକୁର ଓଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଉନ୍ନତି ଆମର ହେଇଥାଏ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ଯଦି ଏମିତି ଖରାପ ସମୟ ଆସିଛି, ଖରାପ ସମୟ ଘଟୁଛି, ତାମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁର ପରୀକ୍ଷା ସେତେବେଳେ ନିଅନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଯେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାର ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଶରଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। କ'ଣ ଆପଣ ବି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଘଟିଛି କି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।